آنریبل منسٹر سید ناصر حسین شاہ صاحب, جامع کرام اللہ داریو صاحب, منسٹر انڈسٹریز, فہیم صاحب ہارٹیکلچر سوسائٹی کے سربراہ, کے ناٹ ہاکسوی صاحب, ریزیڈنٹ ریپریزنٹیٹیو آف UNDP, ہمارے سیکرٹری انفارمیشن صاحب یہاں پر موجود ہیں, میڈیا کے ساتھی تمام سامعین, میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ اس اوکیجن کے اوپر یہاں پر تشریف لائے. یہ ایک بڑا اوکیجن اس لحاظ سے ہے کہ ایک 25 سال 30 سال پرانا ٹریڈیشن ایک مرتبہ پھر جو ہے جاری و ساری ہونے جا رہا ہے, اور یہ رکنے والا نہیں ہے. میں بالکل یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ KMC کی تمام جو رائے ہے اور KMC کے جو آفیسرز اس وقت موجود ہیں وہ تمام اس فیور میں ہے کہ ہم اس کولیبوریشن کو جاری رکھیں ہارٹیکلچر سوسائٹی کے ساتھ. نہ صرف ہارٹیکلچر سوسائٹی بلکہ میں حیران ہوں سر کہ جب سے ہم نے یہ اسکیم شروع کی ہے باغات کے حوالے سے اور دیگر چیزوں کے اندر کہ سول سوسائٹی کو ہم جیسے جیسے ساتھ لے کر چل رہے ہیں سر, مجھے حیرت ہوتی ہے کہ لوگوں میں اتنا پوٹینشیل ہے, لوگ اس طرح سے آگے بڑھ کر کام کرنے کے لیے آ رہے ہیں, اس طرح سے اونرشپ لے رہے ہیں تمام چیزوں کی کہ KMC کے بہت سارے فائنینشیل ایشوز ہی ختم ہو جاتے ہیں وہاں پر آگے. یہ تمام جو کچھ اس وقت سیٹ اپ نظر آ رہا ہے KMC کے اوپر کوئی فائنینشیل برڈن نہیں آئے. یہ تمام جو لوگ آپ کے سامنے موجود ہیں سر, یہ انہوں نے سب کچھ خود کیا ہے. ہمارے مالی جو کہ گورنمنٹ تھے ان کو موبیلائز کیا گیا, انہوں نے دن رات محنت کر کے یہ سارا سجایا. لیکن سر یہ سب کچھ جو ہے اس صورت میں ہو رہا ہے جو کہ آپ کا اعتماد KMC کے اوپر, چیف منسٹر صاحب کا, پوری گورنمنٹ کا اعتماد KMC کی طرف, اور جو ایکسپیکٹیشن آپ کی ہے, ہمیں زیادہ ٹینشن اس چیز کی ہوتی ہے کہ آپ کی جو ایکسپیکٹیشن جو ہے ہم سے وہ کسی طریقے سے پوری ہو جائے اور ہم KMC کو اس جگہ پر لے کر جائیں جہاں پر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو اور ایک وائبرنٹ آرگنائزیشن کے طور پر پورے شہر کی خدمت کر رہی ہو. اس وقت جو صورتحال ہے اس میں صرف یہ کولیبوریشن جو ہے فیضان ٹرسٹ, روٹری کلب ہمارے ساتھ ہے اور ہارٹیکلچر سوسائٹی ہمارے ساتھ ہے. یہ کئی ساری آرگنائزیشن ایسی ہیں جو سول سوسائٹی سے وابستہ. ابھی مجھے ایک آفیسر بتا رہے تھے کہ فوڈ پانڈا والے وہ 10,000 پودے دینا چاہتے ہیں کہ کہاں لگانے ہیں. اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ آ رہے ہیں. اس وقت بھی جو کچھ بھی پلانٹیشن ہوئی ہے اس کے اندر 35,000 پلانٹس جو ہے فیضان ٹرسٹ نے مہیا کیا اور ان کے لوگوں نے آ کر یہاں پر سپروائز کیا اور وہ لگوائے. KMC کی نرسریز ریوائیو ہوئی ہیں ایک مرتبہ پھر سے, اور اس مرتبہ پلانٹیشن کے لیے 70,000 سیپلنگس تیار کی گئی ہیں جو اپریل تک اب ہر جگہ پر لگائی جا رہی ہیں. ان ایڈیشن 35,000 سے زیادہ سیپلنگس جو ہے پودے وہ سول سوسائٹی کنٹریبیوٹ کر رہی ہے پورے شہر میں. سر یہ ایک سائلنٹ ریولوشن ہے. ظاہر ہے کہ پودا جب لگتا ہے تو اس وقت اتنا نظر نہیں آیا, اس کی ویزیبلٹی نہیں ہوتی ہے. 1 سال 2 سال کے بعد اگر وہ گرو کر جاتا ہے تو بہت بڑا امپیکٹ. یہ لاکھوں پودے کہنا آسان ہے لیکن سر یہ اگر ایک مرتبہ گرو کر جائیں تو پورے شہر کی انوائرمنٹ کے اندر ایک بہت بڑا امپیکٹ آئے گا. NAD یونیورسٹی کے ساتھ ہم نے ریسنٹلی ایک MOU سائن کیا جس کے اندر 300 میاواکی فارسٹ جو ہے وہ ہمیں اربن سینٹرز کے اندر لگا کر دے رہے ہیں. یہ بہت چھوٹے چھوٹے سے اسپیسز کے اندر لیکن زیادہ پالیوٹنٹ جگہوں کے اوپر لگائے جاتے ہیں, تیزی سے گرو کرتے ہیں اور پالیوشن کنٹرول کے اندر مدد دیتے ہیں. یہ کولیبوریشن انشاءاللہ اسی طریقے سے رہے گا سر. آپ کا جو کانفیڈنس ہم پر ہے اور جس طرح سے آپ KMC کے مسائل حل کروا رہے ہیں اس طرح سے مجھے امید ہے کہ KMC ایک مرتبہ پھر اسی طرح سے رول پلے کرنے جا رہی ہے پورے شہر کے لیے جو پہلے اس کا موجود تھا. ہارٹیکلچر سوسائٹی جس طریقے سے بھی ہمارے ساتھ کولیبوریٹ کرنا چاہتے ہیں, جو ان کی خواہشات ہیں کہ باٹنیکل گارڈن, ظاہر ہے کہ کراچی شہر کے اندر کوئی بھی نہیں ہے. بچوں کو اگر دکھانا ہو کہ پودے کتنی اسپیشیز موجود ہیں اور کون کون سی ہیں وہ فزیکلی دیکھ نہیں سکتے ہیں. تو ہماری بھی یہی خواہش ہوگی KMC کی طرف سے کہ آپ ہمارے ساتھ جو ہے آئیں اور یہ ہم اکٹھے ہو کر اس کو لے کر چلتے ہیں. گارڈنز بہت بڑے بڑے ہیں, صرف اسی رقبے کو دیکھ لیں, اس کے اندر آپ کو بڑے درخت نظر نہیں آئیں گے. اس وقت شدید ضرورت ہے کہ اس باغ ابن قاسم کے اندر بڑے درخت لگائے جائیں. لوگ یہاں پر آتے ہیں, کوئی سائیدار جگہ نہیں مل رہی ہوتی ہے. درخت ہونے چاہیے تاکہ سائے میں بیٹھ کر جو ہے وہ کچھ جو ہے آسودگی حاصل کر سکیں. کام کرنے کے بہت سارے مواقع موجود ہیں. میری صرف کوشش یہ ہے, KMC کی کوشش یہ ہے کہ ہم ایسا ماحول پیدا کر دیں جہاں پر پورا شہر, تمام لوگ جو اسٹیک ہولڈر ہیں, جو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس کی فلاح و بہبود کے لیے وہ کنٹریبیوٹ کریں. ہم فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں اور جو کچھ ریسورسز KMC کے ہیں وہ حاضر ہیں. اس میں ہمارے ایفرٹس کم نہیں ہونے والے, دن رات کام کرنے کے لیے تیار ہیں.
साथ में जितनी इंकरेजमेंट सिविल सोसाइटी ने हमें दी है उससे हमारा बहुत ज़्यादा मोरल हाई हो गया है। मैं अपनी टीम जो डीजी पार्क तहा सलीम की सरबराही के अंदर काम कर रही है पार्क के हवाले से, उसको मुबारकबाद दूंगा कि इतना बड़ा काम उन्होंने किया है इस हवाले से और बड़े कलील मुद्दत के अंदर। मैं कल भी यहाँ से होकर गया सर, ये रात को तकरीबन 2-3 बजे तक तमाम अफराद मिलकर ये सजाते रहे। टाइम बड़ा शॉर्ट था, 6 दिन का टाइम था जिसके अंदर ये सब कुछ करना था। काविश हमारी है अब जो है आवाम आकर देखें कि इसमें क्या कुछ हो सकता है और इंशाअल्लाह जैसे जैसे वक्त गुजरेगा अगले साल इससे बेहतर तौर पे करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची जनाब लईक अहमद अभी शो के हवाले से आपसे गुफ्तगू कर रहे थे। लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ आई रिक्वेस्ट मिस्टर प्रनूत ओसबे, resident representative UNDP Pakistan, please come on dais for a few words with big hands. Thank you very much for inviting me here, Excellency, Minister of Local Government, Excellency Administrator KMC, Honorable Ministers, distinguished guests, representatives from the media. It's lovely to be here tonight. It's the first time I am on an official visit to Karachi. It's great to be here in this wonderful garden with a view to the sea, with the sea breeze. And many congratulations on organizing the All Pakistan Flower, Fruit and Vegetable Show. It's a wonderful first visit to official visit to Karachi for me. And I want to thank the administrator KMC for hosting me today, also visiting other parts of the city, seeing other parts of your beautiful city, and both what has been done and the potential for further development. It's true that Karachi and Sindh province deserves more attention. It's not true that we're not paying any attention today, though. We are doing something in this province, but we realize that there is potential for doing a lot more. The UN Development Programme that I represent here combats poverty, inequality, and the devastating events of climate change. Collaborating with a broad network of experts and partners in 170 countries, we help nations build integrated, lasting solutions for people and the planet. The UNDP works with the government and the people of Pakistan in developing and implementing local and innovative solutions to development challenges. Our development policies in Pakistan have 3 focus areas: policy research and advisory, SDGs, sustainable development goals and other development goals, solutions and knowledge exchange. The Sustainable Development Goals was a global initiative that started in 2015 with the target year of 2030 to work on a better and sustainable future for all. It builds on the right to development of all. It covers needs in all sectors, and Pakistan has been one of the pioneers since development of these goals in September 2015. The government of Pakistan immediately started localization of these Sustainable Development Goals and established them as national development goals for the country in 2016. We have responded by establishing and supporting units that help promote the SDGs both federally and in each of the provinces. And there is one unit also here in Karachi. In my opinion, they can do a lot more, and they can do a lot more in collaboration with you, because the Sustainable Development Goals is goals for everybody. It's development for everybody, and it's goals that can only be achieved when everybody takes part. As one part of this work for the Sustainable Development Goals, we will also soon be releasing an upcoming National Human Development Report authored by a distinguished Pakistani team of authors titled The 3 Ps of Inequality: Power, People and Policy. The report presented by the lead author, Dr. Hafiz Pasha,
explores many dimensions of inequality in Pakistan, captured both at the national and at the provincial levels. It has measured many dimensions, including specific issues for children, labor, youth, and women. It takes a comprehensive approach, making recommendations for economic policy measures, and also studying other dimensions of human development. We hope that these recommendations will help build policy recommendations, policy initiatives that will help create a more inclusive development in Pakistan. A few years ago, we also launched another National Human Development Report on youth, which was one of the inputs for the Kamyab Jawan program. Youth is an essential asset of Pakistan. Pakistan is one of the youngest countries in the world, where almost 68% of the population is under the age of 30 and around 27% within the ages 15 and 30. Considering the dynamism of youth and the diverse needs, we have set up a dedicated program for youth, which is also active here in Sindh and in Karachi. The program focuses specifically on inclusion of excluded youth groups, as well as supporting young activists, especially young women, through a combination of dialogue, training, mentoring, and small grants. We are, as I mentioned, supporting the Kamyab Jawan program, and we partner with the Sindh Education Foundation for implementing the Youth Education Employment Empowerment Project in Sindh. We are also supporting the Planning Commission and the Ministry of Climate Change in gathering youth inputs for more youth programs. UNP also works with the Ministry of Federal Education and Professional Training on madrasa mainstreaming and introducing critical skills for youth. In other activities, we support communities recovering from displacement and natural disasters. Recognizing the critical role of young people in building secure societies, we focus on empowering youth also to contribute to this area. We have initiatives across the country responding to the growing threat of climate change, and we seek to ensure that the people of Pakistan have stronger capacities to plan, manage, adapt to, and monitor climate change. As an example, we have in Sindh province a project to prepare for the threat of possible tsunamis. Partnerships are at the core of all UNDP's programs. Our work is made possible by the personal, financial, and professional commitments of our national and international partners, such as the Government of Pakistan, UN agencies, donors, and civil society organizations. We value very much our partnership with Sindh and Karachi. We hope to build on this partnership. We hope to make it even stronger, and we're taking careful note of the points that we need to do more here in this city and in this province. Again, thank you very much for listening to me. Congratulations on the show, and best wishes to all of us for a good future partnership. Thank you. Thank you so much, Mr. Kanood Ostbay, resident representative UNDP Pakistan. اس سے پہلے ہمارے چیف گیسٹ سید ناصر حسین شاہ صاحب تقریر کریں. میں طاہا سلیم صاحب سے درخواست کروں کہ وہ آئیں اور ہماری نرسوں کے درمیان جو کمپٹیشن ہوا ہے, جو مقابلہ ہوا ہے, اس کے انعامات کا اعلان کریں. جناب طاہا سلیم صاحب. شکریہ علی حسن صاحب. یہ جو ابھی ہمارے ایوارڈ سیریمنی ہے, یہ ہمارے 11 باغبان جو ہم نے بنائے ہیں, کیونکہ کمیونٹی کے لوگ ہیں جو اپنے پارک کی حفاظت کرتے ہیں, اس کا خیال رکھتے ہیں. ان کے درمیان ایک چھوٹا سا مقابلہ ہوا تھا فلاور ارینجمنٹ کا, اپنے پارک کو کی دھیان رکھنے کا, تو اس کے سلسلے میں یہ ایوارڈ ہے. اور فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ پرائز آئی اناؤنس. آئی ریکویسٹ مسٹر اوزبے ٹو پلیز ہینڈ اوور دا تھرڈ پرائز ٹو باغبان سر سید پارک. دس پارک از ان فیڈرل پی ایریا, district central. Please sir. They have been working day and night and to make their park look beautiful.
میں ملتمس ہوں منسٹر فار انڈسٹری سے سر پلیز آپ سیکنڈ ایوارڈ کے لیے میں بلاؤں گا باغبان امیر خسرو پارک فرید صاحب. یہ پارک کلفٹن بلاک 5 میں ہے اور اس باغبان کمیونٹی نے بہت محنت کر کے اس کو بڑا خوبصورت بنایا ہے اور ابھی بھی یہ اس کے اندر لگے ہوئے ہیں. بہت بہت شکریہ, مبارک آپ کو. And I'm really happy to announce the first prize, which goes to Bagban 2K Park. And this is a small park in North Nazimabad area, just on the roadside. And these Bagban have turned it around in 2 months or so. Sir, I request Minister for Local Government, please, sir, hand over first prize to. हर तरफ हार्दर था. मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, अब मैं इंतहाई अदब के साथ मुलतमिस हूँ अपनी आज की इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी सूबाई वज़ीर बल्दियात और इत्तलात व जंगलात सैयद नासिर हुसैन साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ. पहले वो खिताब करेंगे और उसके बाद मीडिया के हमारे नुमाइंदे मुंतज़िर हैं सर आपसे सवालों के जवाब के लिए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद. काबिल एहतराम जाम इकराम हरेजो साहब, मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज़, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, मोहतरम लईक अहमद साहब, एडमिनिस्ट्रेटर कराची, मोहतरम रफ़ीक अहमद, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, मोहतरम फ़हीम सिद्दीकी साहब, सदर हार्टिकल्चर सोसाइटी, मिस्टर कनूत पोस्ट पे फ्रॉम UNDP, अफजल जैदी म्यूनसिपल कमिश्नर और सभी काबिले इज़्ज़त व एहतराम ख़वातीन व हज़रात, प्रेस के दोस्तों, हाज़रीन महफ़िल, अस्सलाम वालेकुम. आज बड़ा खूबसूरत दिन और बहुत ही खूबसूरत व्यू जो नज़र आ रहा है यहाँ से, आप सब ने भी आकर देखा भी होगा. और जो पाकिस्तान का एक बहुत ही खूबसूरत नक्शा जो फूलों के साथ, पौधों के साथ यहाँ पे बनाया गया, जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है. मैं KMC की पूरी टीम, जिसमें ज़ाहिर साहब हैं और अफजल और ताहा सलीम जो हमारे डायरेक्टर हैं, और उनकी पूरी टीम ने बड़ी मेहनत की. और उसके साथ साथ ख़ास तौर पर हार्टिकल्चर और दीगर सिविल सोसाइटी और NGO जिन्होंने भी यहाँ पे इस कार्य खैर में हिस्सा लिया. एक तो मैं आप सब को यकीन दहानी कराता हूँ कि हम सब आपके साथ हैं और ख़ास तौर पर जिस तरह फ़हीम साहब ने बताया, एक बहुत गैप आ गया है बीच में 96 के बाद, तो अब वो गैप नहीं रहेगा साहब, और बल्कि वो जो जितने साल गुज़रे हैं उनका पूरा अजाला करने की कोशिश भी करेंगे ताकि यहाँ पे ज़्यादा बेहतरी आ सके. मेरे सामने बहुत से मेरे मोहतरम शख्सियात बैठी हैं और जो कराची से प्यार करते हैं, कराची आइट्स हैं, और वो चाहते हैं कि यहाँ पे बेहतरी आए. तो मौजूदा जो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और यहाँ जो हमारे विज़न है चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का, फिर उसको देख के हमारे CM मुराद अली शाह साहब या उनकी पूरी टीम काम कर रही है. हम तो खुद चाहते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी हो, सरसब्ज हो. इसी पे 2 प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं. बल्दियात के साथ इत्तफाक से मेरे पास आज कल जंगलात भी है. तो हमारे जो 2 प्रोग्राम हैं, एक सरसब्ज सिंध के लिहाज से और दूसरा जो फेडरल गवर्नमेंट का सपोर्टिव प्रोग्राम है ग्रीन पाकिस्तान, तो हम दोनों को लेके साथ चल रहे हैं. और उसमें जो नई जो स्टार्ट हमने लिया है यहाँ पे, तो अर्बन फॉरेस्ट्री का,
और जिसमें मैं चाहूँगा कि फ़हीम साहब, उनकी टीम, आप सब लोग आगे आएँ, उसकी ऑनरशिप लें कि जो हमारा अर्बन फॉरेस्ट का यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें लियारी नदी, फिर मलीर और फिर बहुत सारे इस तरह के स्पॉट जहाँ पे हमने मियाकी फॉरेस्ट जो हैं वो लगाए हैं। बल्कि ज़रूर आपने विज़िट किए होंगे, क्योंकि जो प्यार करते हैं पौधों से, जो इस तरह के इन्वायरमेंट से, वो खुद भी ढूंढ लेते हैं। तो जो हमने मियाकी फॉरेस्ट लगाए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अब फल दे रहे हैं। तो मैं कहूँगा फ़हीम साहब और उनकी टीम से कि वो उसको विज़िट करें और देखें कि वहाँ पे, और इसी तरह उनका ज़्यादा इजाफा हो मुख्तलिफ़ जगहों पर। तो उसके लिए KMC के पास भी पार्क है और इसके साथ रिलेटेड समझ KDA है, या जो लैंड ओनिंग एजेंसीज़ हैं हमारी यहाँ की, KDA, LDA है, MDA है, और फिर मुख्तलिफ DMCs हैं। तो उनके पास बहुत सारे पार्क्स हैं, प्ले ग्राउंड्स हैं, जो कुछ अर्सा पहले हमने खाली कराए हैं, क्योंकि वहाँ पे दीगर एक्टिविटीज़ होती थी और उनको उनसे खाली कराया गया है। और हम चाहते हैं कि आप सब उसमें हैं। और I really appreciate and welcome Mr. Kunut Notspe to support us in the efforts of UNDP for my country, for my province, for my city is appreciable, and you always support us, and we all request you to please come forward this great work to green the city and green my province and my country. And once again I really appreciate your efforts. तो बोटानिकल गार्डन की बात की फ़हीम साहब ने, तो वो जो केसेस वेसेस जीते हुए हैं आजकल तो बहुत आसान है। जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं कि जहाँ भी कोई इस तरह की गलत बात हुई है तो उसको वापस ले सकते हैं। अगर फ़हीम साहब कुछ बचा हुआ है वहाँ पे तो फौरी आपको वापस दे देंगे। और अगर कोई कंस्ट्रक्शन चेक करेंगे, अगर लोग ना रहते हुए वहाँ पे, कोई फैमिलीज़ ना रह रही हों, अगर कोई ऐसे ही कोई स्ट्रक्चर कोई बना हुआ है तो वो भी आपको फौरी खाली करा देंगे। वैसे भी हमें इस वक्त कोर्ट्स की बड़ी सपोर्ट है, और वो इसलिए कोर्ट्स की जिक्र मैं कर रहा हूँ कि जब वैसे कभी खाली कराने जाते हैं, KMC हो या दीगर गवर्नमेंट के इदारे, तो कोई ना कोई स्टे आ जाता है। लेकिन जब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक मौक़िफ़ उनका सामने आया है और उनकी जो हिदायत हैं, जो उन्होंने स्टेप्स लिए हैं, स्टांस जो है उनका, उसके बाद लोअर कोर्ट्स स्टे नहीं देती। तो हमारे काम में बहुत आसानी हो गई है, बहुत सारी इंक्रोचमेंट हटाने में। तो आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर कोई उसमें इस वक्त पॉसिबिलिटी है और उसको खाली कराया जा सकता है तो पहले तो वही जगह, अदरवाइज़ आपको दूसरी जगह भी प्रोवाइड करेंगे। और मैं आपसे कहूँगा कि आप जो KMC, KDA या इस तरफ से जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, आप उसकी लीड लें, आप आगे आएँ। हम सबसे मैं कहूँगा कि वो आप उस करें और आप हमें उसमें बताएं कि क्या क्या मज़ीद बेहतरी ला सकते हैं, और फिर इसी तरह पूरे सूबे में जो हमारा प्लान है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आप हमारी खुश्क बातों से अच्छा है कि खूबसूरत नज़ारा करें, फूल देखें और खूबसूरती देखें। लेकिन मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब लोग यहाँ पे आए और आप सब ने हमारी मदद भी की, हिम्मत अफजाई भी की। थैंक यू वेरी मच। आज अच्छी अच्छी बातें करना, फूलों की बातें करो, खूबसूरती की बातें करो। जी बोलो। यकीनन आप इस शहर का दर्द रखते हैं, और जब इंक्रोचमेंट होती होगी तो आपका दिल बड़ा दुखता होगा। बिल्कुल सामने सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ तोड़ने का। MKM के आपके दोस्त हैं, उनके मरकज़ पर भी मिले भी गए थे। उसके बराबर में भी एक पार्क है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट तोड़ने का, उसको भी एक बिल्डिंग 10 मंजिला भी अंडर कंस्ट्रक्शन जी वो बन रही है। आप कह रहे हैं कि ऑर्डर हो रहा है, लेकिन इंक्रोचमेंट के हवाले से कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि यहाँ पे इस कुछ ही अरसे में 1500-1600 के करीब जहाँ पे इंक्रोचमेंट थी, स्ट्रक्चर्स थे,
या इंक्रोचमेंट हुई थी उसको ख़त्म किया गया है। हमारे लिए इशू कब आता है? हमारे लिए इशू तब जब आता है जब वहाँ पे कोई फैमिलीज़ रह रही हैं, और ये जितनी चीज़ें बनी हैं ये कोई 5 साल 6 साल 10 साल में नहीं, कई तो बहुत डेकेड से यहाँ पे बनी हुई हैं, और ये सारे इश्यूज़ हैं। लेकिन जहाँ जहाँ हमें वैक्यूम मिलता है, जहाँ पे इस तरह की बात हो रही है, तो वो घिराए हैं। और जाहिर है सुप्रीम कोर्ट हो, अदालत उज़्मा या अदालत आलिया, उनके अहकामात पर मन वन अमली करते हैं, और जहाँ जहाँ कुछ चीज़ें रह गई हैं उनको भी फौरी एक्शन लिया जाएगा उनके खिलाफ। बुजुर्ग हैं जी। लेकिन जो नई स्कीम जो दी जा रही है, वो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसको तो बहुत जल्दी हम शुरू कर रहे हैं। लेकिन केडीए के लिए हमने मज़ीद भी की हैं स्कीम शुरू, और उनको मज़ीद जो ज़मीन है वो भी देने का प्रोग्राम है कि उनको दें, और लोगों के लिए सस्ते घर जो हैं वहाँ पे मुहैया किए जाएं, और नई नई सोसाइटीज़ और नए जो भी होती हैं कंस्ट्रक्शन के एवेन्यू वो खोले जाएं, ताकि लोगों को फ़ायदा हो, वो उससे मुस्तफ़ीद हों। तो ये जिस स्कीम की आप बात कर रहे हैं, ये तकरीबन शुरू होने को है, उसका पूरा होमवर्क कर लिया गया है, और वो बहुत जल्द मीडिया के थ्रू आएंगे, सामने लाएंगे, ताकि सब लोग आएँ, बुकिंग कराएं, और फिर हम कोशिश करेंगे वक्त पर उनको हैंड ओवर कर दिया जाए। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं। चलें, हमने अपना मौक़िफ़ रखा है, हमने अपना केस लड़ा है कोर्ट्स में भी, लेकिन ज़ाहिर है जब कोर्ट्स के फैसले आ जाएं हमें मानने पड़ते हैं, लेकिन वो नहीं मानते। जिसका आपने जिक्र किया कि ये तो कोर्ट का एक हिस्सा तो है ये फैसले का कि ये उनको हैंड ओवर कर दिए जाएं, लेकिन उसके साथ साथ जो ये ऑर्डर है, स्टैंडिंग ऑर्डर है उनका, कि जो अखराजात जो एक्सपेंडिचर सिंध गवर्नमेंट ने वहाँ पे किए हैं वो उनको दिए जाएं, तो वो तो नहीं करे। लेकिन हमें जो इशू सामने आ रहा है वो ये है कि इन्होंने सिर्फ एक बात की है। मैं बड़ी माजरत के साथ, कुछ दोस्त ज़रूर यहाँ पे पॉलिटिकली एफिलिएटेड होंगे पीटीआई से, इन्होंने क्वेश्चन किया है, मैं इसलिए जवाब दे रहा हूँ, हालांकि कोई साइज करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। ये बात कर रहे हैं जिना हॉस्पिटल्स की, जहाँ पे NICVD है, साइबर नाइफ का इलाज हो रहा है, चाइल्ड बच्चों के लिए हॉस्पिटल्स हैं। क्योंकि जब ये हमें वफाक से मिले थे 18 अमेंडमेंट के बाद सिंध गवर्नमेंट को, उस वक्त इसका बजट था कोई 700 मिलियन सिर्फ, जिसके तहत ये चलते थे। अब जब हमने NICVD मुफ्त इलाज शुरू किया, ऑपरेशन, स्टंट, बाईपास, सब, साइबर नाइफ, कैंसर का इलाज जो मुफ्त होता है सब लोगों के लिए, और बहुत सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे हमने दी, और सारी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इस वक्त हमारा जो बजट है वो 15,000 मिलियन है। 700 मिलियन में मिला था हमें, इस वक्त सिंध गवर्नमेंट वहाँ पे इतना बजट हमने रखा हुआ है। कोर्ट का फैसला है, वफाकी हुकूमत चाहती है, हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन वो ये बजट रखे ना अपने उसमें, उन्होंने तो कोई बजट नहीं रखा। अब ये हॉस्पिटल कैसे चलेंगे? हमारे लोगों का इलाज जो है, हमें तो ठीक है ये चलेगा, हमने वैसे SIVD बना दिया है, अगर ये NICVD था हमने SIVD बना दिया है, हमने और पूरे सूबे में हॉस्पिटल बनाए हैं, कराची में 3 हम और बना रहे हैं इसी पे, जहाँ पे ये फैसिलिटीज़ होगी। लेकिन ये जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना लिया, ये पूरा इंस्टीट्यूट बन गया, उसको कैसे चलाया जाएगा? या तो वो पैसे रखें, हमें कोई एतराज़ नहीं, चला लें, लेकिन कम से कम हमारे शहर के लोग, यहाँ से तो पूरे पाकिस्तान के लोग मुस्तफ़ीद होते हैं। तो ये इश्यूज़ हैं। अब उन्होंने बोर्ड बना लिया है, जो मर्जी आप बना लें,
कोर्ट के अहकामात की वजह से हम चुप हैं। हम साहब ये बताएं कि आपकी तवज्जो जिना अस्पताल की तरफ ही इतनी क्यों है? केएमसी के हॉस्पिटल है, बासी शहीद, इमराज कल्ब है, जहाँ दवाएं नहीं मिल रही हैं, आप इस तरह तवज्जो क्यों नहीं दे रहे कि कराची के आम आवाम को रिलीफ मिल सके? ये तो ठीक है, पूरा सिंध का वो एक झगड़ा है, तो आप वो रिलीफ उधर से निकल के आगे इधर से केएमसी को खड़ा करें। वो ऑलरेडी उस पर हमने काम शुरू किया है। केएमसी के एडमिनिस्ट्रेटर साहब भी बैठे हैं, म्यूनसिपल कमिश्नर भी। वो हमने जितनी भी इस तरह की चीज़ें जो हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, वो सब हेल्थ डिपार्टमेंट में दे रहे हैं। और जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ कि जो NICVD की तरह बना रहे हैं, वो KMC का एक हॉस्पिटल है। और अब्बासी शहीद, सोबराज, ये जितने हैं, इनको मज़ीद बेहतर किया जा रहा है। इनका पूरा एक सिस्टम बनाया जा रहा है ताकि इनकी तनख्वाहें भी प्रॉपर हों, दवाइयाँ भी मिलें और लोगों को वहाँ से सर्विस जो है वो मुहैया की जाए। आप बिल्कुल सही पॉइंट आउट कर रहे हैं, क्योंकि इशू ये थे, देखें KMC के लोग आपके इधर सामने ही बैठे हैं और उसमें भी बैठे हैं। इस वक्त सबसे अहम ज़रूरत जो है वो KMC, कराची की KMC है, ठीक है? किसी गांव, किसी गोट, किसी देही इलाके की KMC नहीं है। बड़ा पोटेंशियल है यहाँ पर, लेकिन इस तरफ तवज्जो नहीं दी गई। अब पूछेंगे एडमिनिस्ट्रेटर साहब से, हर दूसरे दिन, तीसरे दिन हमारी मीटिंग्स होती हैं जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब या मैं बैठता हूँ, हमारे दीगर अफसरान करते हैं। सिर्फ इस पे फोकस किया हुआ है कि इसके रिसोर्सेज बढ़ाएं, और बहुत आसान है। अभी बढ़ेंगे ना, आपको नजर आएगा कि किस तरह बढ़ रहे हैं। मिसाल के तौर पर KMC की चीज आपको मैं वैसे वैसे बता रहा हूं कि आपको एक पेट्रोल पंप 70,000 में मिला हुआ, और आपने वही पेट्रोल पंप मुझे जो है वो 3 करोड़ में माहाना दिया हुआ। किसका नुकसान? ये तो एक मिसाल बता रहा हूं, इस तरह बहुत सारी चीजें हैं। तो ये आप देखिएगा, ये कुछ माह में, ये कुछ सालों की बात नहीं है, कुछ महीनों में KMC अपने पैरों पे खड़ा होगा और ये सारी चीज़ें आपको बेहतर नज़र आएंगी इंशाल्लाह। और इसी तरह DMCs भी और पूरे सिंध में दीगर जो इदारे हैं, उनका भी ये कैपेसिटी बिल्डिंग और उनके अपने रिसोर्स को बढ़ाने पे तवज्जो दी जा रही है। शाह साहब, ये आखिरी सवाल ले लें। ये वफाकी हुकूमत, खूबसूरत मौसम में खूबसूरत प्रोग्राम हो रहा है, एक इसी हवाले से सवाल है, ये शुरू के 5 साल में आपको सारा काम कर लेना चाहिए था। 13वां साल आप ये बता रहे हैं हमें, तो आप स्लो नहीं है, बहुत स्लो चल रहे हैं आप। तो साबुन थोड़ा स्लो हो गया। असल इशू ये है, देखें, यहाँ पे मुंतखब नुमाइंदे थे, वो जाहिर है हमारी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते थे। वफाकी हुकूमत ने तो पंजाब में जो ये बल्दियाती इदारे थे, उनको 2 साल पहले ही घर भेज दिया, और हम पर भी बड़ा प्रेशर आया, जी कराची इतना बड़ा शहर है और कराची में मेयर MQM का है, फौरी भेज दें, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने ये काम कर दिया है। वो जो फरिश्तों की हुकूमत है, जब वो करें तो आपको फौरी तकलीद करनी चाहिए। लेकिन हमारी मजबूरी क्या है कि हम जमहूरी रास्ता इख्तियार करते हैं। मेरे चेयरमैन ने कहा कि नहीं, इनको मैंडेट है, जवाब दे दे, हाँ, इनको मैंडेट है, जो भी यहाँ के मेयर साहब हैं या दीगर लोग हैं, आप उनका टेन्योर पूरा करने दें। अब ये जो आज लईक साहब और अपना अफजल जैदी साहब जो रिसोर्सेज बढ़ा रहे हैं, क्या वो इलेक्टेड लोग ये रिसोर्सेज नहीं बढ़ा सकते? ये सवाल आपका उनसे बन रहा है, हम तो हाजिर हैं। जी सर, जी आप कुछ बोलो सर। जी पूरा उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह आपकी हुकूमत ये भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम करेगी। इंशाल्लाह कर रहे हैं, वो भी अच्छा। बहुत शुक्रिया जी। ये बताइए, उसके कहने पे बहुत सारे काम आप लोग कर रहे हैं, बल्दियाती इंतखाबात भी उसके कहने पे करवाएंगे, उससे पहले हो जाएगा? देखें, बिल्कुल बल्दियाती इंतखाबात की हमने पूरी तैयारी की है, बल्कि उसका कानून जो है, जो एम्पावर करने का है कि जो भी लोग आएंगे इलेक्ट होकर, वो ज़्यादा पावरफुल हों
اس پر بھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں. لیکن آپ کے علم میں ہے کہ یہاں پہ کچھ قدغنیں ہیں الیکشن کمیشن اور دیگر وہ جو سینسس کے لحاظ سے لگی ہوئی ہیں. ہم نے اپنی پوری تیاری کی ہوئی ہے اور ہم تو چاہتے ہیں کہ فوری الیکشن ہو. جی جی بالکل، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مختلف پروگرام چل رہے ہیں اور آپ یہ بات اس سول سوسائٹی کے سامنے پوچھ رہے ہیں جو چاہتی ہے کہ کلنگ نہ ہو، جو چاہتی ہے کہ اس طرح کے جو بروٹل کلنگ ہوتی ہے وہ نہ ہو. سب جو کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے، لیکن وہ پروسیس بھی اپنی جگہ پہ چلتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہمارا دوسرا پروگرام ہے وہ ٹریپ اور نیوٹرل ریلیز کا جو ہے TNR جو ہے اس پر بھی کام ہو رہا ہے، جس میں سول سوسائٹی بھی ہے. ہمارا وہ جو ایک پروجیکٹ جس کو بہت دفعہ آپ لوگوں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ جی اربوں روپے خرچ ہو گئے، 1 روپیہ اس پہ خرچ نہیں ہوا اس وقت تک. وہ سارا جو بھی کچھ اخراجات ہیں وہ سول سوسائٹی یا خود اپنے جیب سے کچھ دوست ضرور کرتے ہیں کہ اس کو آگے بڑھایا جائے پروگرام کو. لیکن اس پہ بہت جلد کام ہوگا. تو یہ دونوں چیزیں ہیں جو ابھی اگر آپ شروع کریں گے تو یہیں سے بہت سارا احتجاج سامنے آ جائے گا. دیکھیں میں آپ سے ایک عرض کروں، ایک تو میں نے کہا خوبصورت باتیں کرو، پھولوں کی باتیں کرو، کیوں ان کو بور کر رہے ہو سب کو. لیکن سن لیں یہ جواب سے PDM دیکھیں پولیٹیکلی جماعتیں ہیں نا سب. ہم لوگ کوئی وہ تو نہیں ہے جو آ کے بیٹھتے ہیں باہر سے. ٹھیک ہے، ہم پولیٹیکلی لوگ ہیں اور ہم نے پولیٹیکل موو کرنی ہوتی ہے. موجودہ حکومت کو ہٹانے کے لیے بھی پولیٹیکلی راستہ چاہیے جس میں نو کانفیڈنس ہے، دیگر مووز ہیں، آپ احتجاج کر سکتے ہیں، جلسے کر سکتے ہیں. لیکن کبھی جا کے کسی پہ باہر پکڑ کے کسی سے استعفیٰ تو نہیں لے سکتے. ہم دیکھیں، میں تو یہ ایز اے پولیٹیکل ورکر، ایک سیاسی کارکن ہوں میں اپنے چیئرمین کا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ جو 2 دن پہلے PDM کا اجلاس ہوا ہے اس میں تو بڑی تعریف ہوگی پیپلز پارٹی کے موقف کی. کیونکہ پیپلز پارٹی کا موقف کیا تھا کہ جی بائی الیکشن میں جایا جائے. دوسرے کہہ رہے تھے نہیں الیکشن میں حصہ ہی نہ لیا جائے. جب پیپلز پارٹی کی بات پہ سب لوگ آئے تو آپ نے دیکھا کہ PDM کے جتنے کینڈیڈیٹ تھے 4 صوبوں میں وہ بھاری اکثریت سے جیتے. اور موجودہ وفاقی حکومت کے کینڈیڈیٹ انہوں نے وہ ایک الیکشن بھی نہیں جیتا. یہ حالیہ 8 الیکشن تھے، بلکہ KP میں تو ان کا اپنا سیٹ تھی وہ بھی ان کی گئی. پھر سینٹ آ جائے، سینٹ میں وفاق میں ایک لحاظ سے گیلانی صاحب کی جو سیٹ آئی وہ تو عدم اعتماد تھا نا پرائم منسٹر صاحب کا. تو اسی راستے کو اگر زیادہ فالو کیا جائے، PDM کے تمام لوگ اس کو فوکس کر رہے ہیں، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جو الائز ہیں، مثال کے طور پر آپ کے شہر کی بات کر لیں، MQM الائز ہے، ان کے ساتھ ہے. ان کے بہت سارے ایشوز ہیں. سب سے بڑا جو الیکشن کی بات کر رہے ہیں، سینسس پہ کام نہیں ہو رہا. وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے مسنگ پرسن ہیں، جی ہماری آفیسز بند ہیں، بہت ساری باتیں کرتے ہیں. ہمیں جی ظاہر ہے وہ ہمیں تنقید کرتے ہیں سندھ گورنمنٹ کو کہ جی ہمیں کراچی میں ویسا نہیں دیا جاتا. لیکن کیا کراچی پورے ملک کے لیے معیشت کا کام نہیں کرتا؟ ریڑھ کی ہڈی کیا صرف صوبہ سندھ کے لیے؟ پورے ملک کے لیے. تو اگر فیڈرل گورنمنٹ اربوں روپے کہیں اور خرچ کر رہی ہے تو کیا یہ کراچی والوں کا حق نہیں ہے کہ وہ یہاں بھی خرچ کریں؟ لیکن یہاں صرف وعدے کیے جا رہے ہیں. تو وہ بھی عنقریب چھوڑ دیں گے. جب وہ چھوڑ دیں گے تو پھر جلدی ہو جائے گی. تھینک یو.